سراويت التجراي تكذا كم سجرة لو مزوت زلو حابريتات يردو سلمتن كوابتات ديمان هابق زتر سراويت التجراي كم زاتوا وانت فلتلو سراويت التجراي لو مشت بدو تجراي متقع تجمرو من قد داير إثيوبيا ناب تجراي زقبرو براتات قارتلو هاب تجراي بزلو وتادرا مقصقاس هاب نفسو كف ساعات يقاير كم زلو قلا منجتات يحبرو كابت مال علت في سرات الريك لتشنعسر شمونتن عام تمرت مشت زجمره كوينات لمون قاتلو خمزو على تفليتو نايزبلون كلوت حدشتن هاقدستن حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبرنا حدم سراويت التجراي تكذا خمس سجرة لو مزوت زلو حابريتات يردو سلمتن كوابتات ديمان هابق زتر سراويت التجراي كم زاتوا وني قلاتم سراويت التجراي لكبابيتات سلمتن ديمان بمقطار بقلك فالة تكذا كم زت حسن كم اتيز رخبنا حابريتام اب ديماز نبره خبير بدو فنجحو ناب تكذا كم زمر حون تقليتلو زي كم زيلون دحلو اب معراب التجراي بمكاينة حافظهم هزمتو ملشام ناب سبع تكزن مكل خالن دحر مصنباروم سراويت تجراي زليقو يو هزبل ممرحي تطنقق مستوهاوم ناب كابتات قافتا شرارو ناب طقا فابريكا شكور والقايت كم زتبتنون بازي استلعاله دما مس زبع تكزه غونصي كم زغاطمه تحبيرو ابت كبابي بسراويت شعبيان ارمي سوعان اب كبي اتينا نتكزه محلاونا ترغم يبلون بزبل አውራዲ ከምዛአተው ድማ ህቶም ምንጭታት አረጋግጾም ምንጭታትና ከምዝ ሓበርዎም ንጹር አንፈት ክንገልጽ አይንደልን ሰራዊት ትግራይ ግን በዝኾነ ቦታ ተገዘ ሰጊሩ ንዝበለጸ ስርሒት ንቅድሚት በመገስጋስ መሬቱን ግዛቱን ሓራ በመግባር ተመዛበልትን መምላስ ዘኸል ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተፈለጡሎም سراويت التجراي بدوب متقع تجمرلهم سراويت التجراي اب رايا مخني كبيد متقع اطوار كم زجمره تفليتهم حدا نوارت خبابي نماخنات زينانا ابزهو مغلطي كاب ساعات شومنتن فرقان جميرو كبيد متقع اطوار كايد كم صنح تفليتلهم بخال وغن دما لومي اب مبراق صلمتي كينات كم زنبره ارغاغصنالنا ابز اوان زي سراويت التجراي فوليسو موسارارا مጫራ ቀበሌም ሳጉላል ስልበታን ጨርቃ መርቂ ቤተክርስቲያንን ዋዘቦ መሰላል ሚካኤል ከምዝ ተቆጣጣረ ተፈለጨሎም መንገዳ አየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በራታ ተቋሪጹሎ መንገዳ አየር ኢትዮጵያ ካብሎም ሐሙስ ጀሚሩ ናብ ክልል ትግራይ ዝገብሮም ዝነበሩ ሁሉም በራታት ከመዘ ቋረጸ ትካል ዜና ሮይተርስ አረጋግጾም ምቁራጽ በረራ ሲቡ አሞንጎ ኃይልታት ትግራይ TDFን መንግስት ብልጽግናን ዳግማይ ወታደራዊ ጎንጪ ድሕረ መፍጣሪዩ እቲ ኃይልታት ትግራይ TDF ቅድመ ኩናት ዝነበረ ግዛታው ሓነት ትግራይን መምላስ ሃበ ካብታት ጸለምቲ ምንቅስቃስ በመጀመሩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ነቶም ሀብት ከባቢ ዘሎ ዕጡቃት በመሕጋዝ መንቀሳቀስ TDF ኣብ ምዕንቃፍ ይርከብ መስቴ በመትሓዝ ኣብ ዘዋደው ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ኮረምን አላማጣን ዝነብሩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፌደራል ፖሊስን ካብተን ከተማታት በሰላም ከም ዝወጹ ተገሊጹሎም በተወሳኺ ኣብ ገለብ ከባቢታት ትግራይ ድሮናት ናይ ስለላ ምንቅስቃስ ይካይዳ ከም ዘለዎም ጸብጻባት የመላኽቱ ይኹን እምበር ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብወገን ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ይኹን ብወገን ፌደራል መንግስቲ ብዛዕዋዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምቁራጽ በረራን ዝተሃወ ወግዓዊ መግለጽ የለን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት በምግባር ከየደ ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎም كابت مال على إسراء الريك لتشنع 18 عام تمرت مشت كساب لومي وقع قتل اللوم تمال مشت هرم عصرت حدا كورميتن عصرت حدا كفل سراويت قيح كوخب كفل سراويت ساتيتن ناب ديمان كبابيون ساقيران مكلاكا كزقعامو كيرانين بخابيد توقعين نابروات كزا تماليسان اللوام ابتوق زقوصلون زموتون كساب حزي كوتقوم كامزي خالون ناتي نباري ناي تحدي نتوم زموتو نقابروهم تناقيروهم يقابروهم كامزلو
ተፈሊጡሎም ኣብቲ ውግእ በርከት ዝበለ ክላሽ ልዕሊ 4 ብሬን 2 ድሽቃን ካልኦት መስርሕታት ብቆዶ ጎቦ ደሪቦም ከም ዝኸዱን ኣብ ኢድ መከላከያ ከም ዝኣተን ተፈሊጡሎም እዚ ድማ እታ ኮር 111 ኣብ ሩዋ ተከዘ ከባቢ ዳግም ወዲቦም ንምምላዝ ከቢቦም ይምክሩ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም ብኻልእ ብልጃ ለመትምራሕ ኮር ድማ ኣብ ዳገብረ ሓድሽ ኩናት ከፊታላ ናብ ፍየል ውሃውን ከስፍሕዎ ይምክሩ ከም ዘለዎ ሎሚ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ነታ ኣባልውን ዲማን ከባቢውን ስለዝተቆጣጠርና እዚ ኣያ ተሪፋትና በልዎ ወድ ወጅኹም ኢሎም ዕሽምዎ ናብ ውግእ የእትዎም ከም ዘለዎ ድማ ተፈሊጡ እዮም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ይቀያየር ከም ዘሎ ገለ ምንጭታት ይሕብሩሉ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ካብ ኣላማጣ ራያን ባላን ከባቢያን ከም ዝሓበ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣብ ግንባር ራያ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ይርከብ መስመር ራያ ድሕረ መስሓብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ኣላማጣ ራያ ባላን ስዒቡ እቶም ቦታታት ሓይልታት ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለውን ሓድሽ ወጥሪ ተራይ ከም ዘሎን ተገሊጾም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘካይዶም ዝነበሩ ስሩዓት በረራታት አንደበት ምቁራጹ ስጋትን ስክፍታን ፈጢሩ ይርከብ ባፈት ጸለምቲ በኃይል ሰብን ተቃልቦ ነፈርትን ድሮናትና ተደገፈም ወገ ይቀጸለ ከም ዘሎን መንገዲ ሽረማይ ጸብረውን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ሓይልታት ፋኖ በግዶም ኣብ መስመር ጎንደር ማይ ጸብሪ ጽርግያታት ከም ዝዓጸው ይግለጽ ብዙሓት ዝኹነታት ነቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ከም ዝመስልን ዳግማይ ከቢድ ኩናት ከይውላዕ ስክፍቶምን ሸቅሎቶምን ይገልጹሎም ሎሚና በግዳጅ እናኸዱ ኣብ ከተማታት ዓዲ ጉዶም ንምሳሕ ዕረፍቲ ዝገበረት ሓንቲ ኮር ናይ አርሚ 33 ኣባላታም ተበታቲኖም ናብ ኣሃዶም ከይተመለሱ ከም ዝተረፍኡ ሎሚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ እቶም ኣብ ኦራልን ኤሮትራክተርን መሊኦም ይጓዓዙ ዝነበሩ ተጋደልቲ ክሳብ ኸዚ ደሃዮም ኣይተረኸበን ካብኣቶም 1500 ይኾኑ ዝነበሩ ተጋደልቲ 53 ጥራሕ ተበታቲኖም ናብ ገዝኦም ኣብ ምህዳም እንከለው ከም ዝተሓዙን ተፈሊጡሎም ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መሰረተ ልምዓት ህዝቢ ዝብግሓሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉሎም እቲ ናውትታት ኤሌክትሪክ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ጣብያ ህዳሴ ቀጠና 13 ኣብ መንበሪ ገዛ ተኸዚኑ ከም ዝተረኸበ ምጥራይ ገበነታ ክፍለ ከተማ ምክትል ኢንስፔክተር መሓሪ ኪዳነ ተዛሪቦም እቲ ሃብቲ ህዝብን መንግስትን ዝኾነ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ካብ ማሕበረሰብ ብዝመፀ ጥቆማ መሰረት ብዝተገበረ ጥቡቅ ክትትል በስ ቀንዲ ተጠርጣርን ሰለስተ ተሓበርትን ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ከም ዝኽኣለ ወሲኾም ተዛሪቦም እቶም ናውቲ ኤሌክትሪክ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተጓሒሎም ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን እቲ ቀይዲ ምፅራይ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ሓቢሮም ዕንወትን ጉሕለትን ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ኣብ ህዝብን መንግስትን ከቢድ ኪሳራን ቅልውላውን የስዕቡ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ህዝብን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ወሳኒ ብምዃኑ ዝግበር ጥቆማን ሓበሬታን ተጠናኺሩ ክቕፅል ፀዊዖም زخبركم تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مستدالو حدش حبريتاتات نزوم استخطاتلكم يمزلون يروم نتسنى مكتالكم دما هزين عينانا مسجن السلام